برای برنامه یک پیاله چای خواستم که یک چاینیک برای چای جوشانی تیفال خرم. مغازه بهترین با شهر خوجم با آمدم و در آمدم و چاینیک گرفتم و گرفته نرخ و نوای و صفت مال و محصولات دیدم و منه. السلام علیکم تماشابینان، هواداران و مخلصان برنامه یک پیاله چای. عزیزان، با امید و آرزوی آنه که در خاندان شما همیشه تینجی باشد، آبادی باشد، آسودگی باشد، البته ما برنامه امروزه را در شفت یکی از چایخانه‌های باحشمت‌ترین ولایت سوخت، چایخانه زیبای ارباب آغاز میکنیم. عزیزان، وقتی که شما به شهر خوجند میایید، البته به ҷамоъати унҷи یک مهمان گردید، زیرا این چایخانه در همین جماعت واقع است، در پهلوی قصر آوازه‌داری ارباب. در این چایخانه باور کنید صنعت والای کندکاری و من همه صنعتی استاها تمامی بود و بایافت صنعتی خودشان را نمایش داده هستند و شما این را وقتی که می‌داریم تماشا میکنید خودتان بهاگذاری میکنید. لیکن مهمانانی از دور و نزدیک آمده حتما مهمانی انا همین چایخانه میگردند. شما باشید مهمانی برنامه یک پیاله چای ما گردید. البته زیر ویدیوی ما شرح‌های خود را نویسید. این کانال пайки суғд است عزیزان. آبون نشوید، زنگولچه را پخش کنید. سر کردیم، آغاز میکنیم. دوستان عزیز و ارجمند، مخلصان و هواداران برنامه یک پیاله چای، ما انا رسیدیم دوستان تا مرکز دیهاتی унҷи و امروز با دعوت اکای سلطان خواجه اکا که من در پهلوی چپ به دل نزدیک ما ایستاده‌اند، امروز رسیدیم تا به چایخانه حسن‌تقا و در آغاز بزم امروزه، بزم ҳаҷвӣ خنده امروزه میخواستم دعای نیکی پیری کار اما که عبدالنبی امک رو یک شنیده باشیم و کار رو از دعای نیک آغاز کنیم. چی گفتید تان دوستان؟ مرحبا. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی آمین. اولا خدای تعالی همین تاجیکستان ما درخشان کند. الهی پیشروی شود. خدای تعالی صلح هم صلح امانی شود. خدایا خداوند همتون به عمری درازی با برکت من اونجی با تاریخی اونجی ما پروردگار کنه من خوجند ما باستانی و هم حکومت ما و جناب هم راهبر پروردگار عمری دراز. شما هم دولت ما دائم خدمت کراستان، خدمتاتان عمرش دراز شود، صحت سلامت شود. مقیمجان هم قدم رنجیده آمدن، قدمشان به حسنات، صحت سلامت کردن، آخری کار ما بقدر نعمت زیاد. الله اکبر. اکنون امک جان یک سری دسترخوان یک پیاله چای. مرحمت. دوستان عزیز، باوری کامل دارم که امروز لطیفه‌های همین بی‌نهایت خنده‌آوری اونجگی میشنویم دوستان. بیایید. یک همین دوستای امروز در سری دسترخوان با همراهی ما نشسته یک معرفی میکرده، یک شناس میشده. انا مقیمجان امروز ما در چایخانه حسن‌تقا، من میزبان امروزه آسیم جان. مرحمت امروز آسیم جان. انا عبدالجمیل هنرمند دایر دست کرنای نواز. انا پیری نورانی عبدالنبی امک. یا شما باشیدین انا هنرمند یکی از خاندانا شیرین کار شیرین سخن عبدالسلام. من خودتان شدید مقیم جان. سلام. نهایت آسمایی یکی دیگه همین وسوای کاتگوری تئوری میام دیگه بیاد. من اینجا شدین
қурбонбой ҳофиз, инҷо истиям мана ошпаз, яке аз раисони моҳаллаҳои номдор, як чанд сол бо раиси моҳалла шуда кор мекунам, нафақахӯр мана Абдусамико Исмоилов, мана худи ман, ҳамотон хушомдианд. Ёни мо истиям устоди қариб ки ҳами мо, ҳами санъаткору ширинкоро ҳоҷи Абсаломако Маҳмудов. саломат бошанд, саломат бошанд. бовар кунед аз ҳамин нишаст хело хурсанд гардем. мо бо барномаи як пиёла чой дар ҳама манотиқи гӯи вилоят аста-аста сафар дорем. Мана ба қариби дар Истаравшан будем, дар Исфара будем. ана имрӯз расидем то ба Унҷи. хай Унҷи чӣ навигари имрӯзҳо ако? шукри ҳами истиқлолият ки рӯз ба рӯз овод шуда истодааст. мана чойхонаи ҳасантағоя тамоми ҷумҳурӣ медонанд, тамоми ҷумҳурӣ меҳмонҳо биён агар ҳамин чойхонаи ҳасантағова як оши ҳамин чойхонаи ҳасантағо гуфта ном баровардагӣ. кӯчаҳо ниҳоят овод шуда истодааст. зиндагии халқ ниҳоят нақш. ин халқи унҷа як халқи деҳқон муқимҷон. яъне ки мардум осуда ҳолона зиндагӣ дорад. осуда ҳолона зиндагӣ ҳатто дорад. вақте ки ман набиём Султонхоҷако як тарафи кӯча ҳам нигоҳ кунед дигар ё замин бо кетмон кор дорад ин мардум, ё ин ки як гову мовоша гирифта якҷо бурда истодааст. умуман бо ташвиши худаш овора имрӯз. хуб ман бо боварии том гуфта метавонам ки дӯстони азиз, тамошобинони гиромӣ, ана ҳамин бемориҳое ки омад ҳатман худо агар хоҳад меравад, рӯафзода шудаам дар кор нест. лекин мо имрӯз фурсатро ғанимат дониста барои шумоёни азиз каме ҳаҷм мекунем аз суханҳои бамаззуи бемаззаи мо гӯшатон дар накунад. назди ҳамун тарабхона ва омӯсосу як хел худаш ба худаш гап зада ҳозир сар мешавад. ба худо ҳозир сар мешавад. ҳозир сар мешавад. ҳама ҳайронти сар мешавад. ҳозир сар мешавад. ҳозир сар мешавад. гуфта гӯед омада бармен ба 50 та реза дукофт аст. 50 та реза ҳам то бароша бурафта истад. ако пулиша метид мегӯяд ана сар шуд. ана сар шуд. абин як нафар дига китобхона ба омада бисёр одами интеллигентни зиёӣ будан омада. ассалому алайкум хоҳарам, мебахшед. китоби мард шоҳи зан. ҳамон ҳайми гӯяд фантастика дуюми этаж бафтааст. ҳай модоме ки мо ҳозир дар деҳа, дар маркази деҳа ҳузур дорем, албатта деҳа месазад ки имрӯзҳо масалан гирем дар кӯчаҳои Унҷи, масалан гирем мошиноҳои хориҷии бисёр истодиам, лекин пештар нигоҳ кунед агар ҳар як деҳот буд як аробӣ харин буд, гузашта мерафт. як нафар болои хар ки рафта истодиам хушону беароба. хушон рафта истода нигоҳ кунанд як ҷоба ангур будааст, овезон хушрӯи пухтагӣ. секин боли хар барос истода ҳамо ангура меканам гуфта гӯед хар рарафта бурафтааст. ҳоло ки вай ток ба овезон шудяну соҳиби вай амо ангура омада мона ҳа шумо дузиба омадид мегӯяд не ман ахар ғалтидам гуфтям. ҳаёт аҷоиб диама. аку ман медонам ки ҳозир масалан гирем аз деҳаи Унҷи ҳам бисёри ҷавонон буромда хай федератсияи Русия рафта кокросиан як танш Дубай ба рафта будааст гӯед Дубай ба ҳама Дубай ҳар чи гирифтсодину ин одам як ҳамин кардони калона гирифта хонашро гирифта омадааст. хонанҷошонам мардак чизе овардед я букушоид биедем гуфта монан агар эй корат набошад ин як мошина ин чихе мошина ҷумшоӣ мегуфта занашон хурсанд як маҳал кушон ки якта робот будааст гӯи робот медонӣ мизанад ин чихе робот чихе ин корҳои хонавӣ мекунад сони гапҳои агар дурӯғ зада монигар якта мефуровардагӣ робот гуфтааст. тамошо кун писарчаш мактаб омадагӣ бачам имрӯз мактаб рафтид мегӯяд дадо 6 соат дарс хондем гӯяд робот якта фуровар аст. дадо майла ман дурӯғ гуфтам футбол карем мо 6 соат гуфтааст. вай занакам хандида вай ман намурам дадош нахоҳад ҳамихел занада гуфтам ҳамихел мезанадин бачам ин кора накун ман ту боим будагинда калам хам фақат кори дадомон пабжума мекунаму мактаб мехондам робот ҳологи мардака якта фуровара. занашам нигоҳ кара дадаш пеши ягона фарзанди худатон гапи дурӯғ задидан гӯяд занакам якта фуровара. амба дурӯға мегӯянд дурӯғ умраш кӯта ҳамтуме қан занед. хай акнун ман бисёр мехостам ки дар оғози барнома мана кам латифаҳоям шуд бисёр мехостам ки дар бораи кӯтоякак таърихи ҳамин деҳа муқимҷон ҳамин солҳои пеш ин Унҷи таърихи бисёр сола дорад. рақам аз беш 2000 таърих дорад. 2000 сола. вақте ки ҳозир шумо гуфтед пулчуқуру ваю рӯмону ва ҳама шахта будан маркази ҳамин ҷамоъати Унҷи
кулангиранда буд. ҳозир ҷои мактаби сензанда. соли 65 ҳамин ҷамоъатҳо ҷудо шуд. колхоз калон шуд, аҳоли бисёр шуд. соли маркази Унҷи ба ҳозир ҷои тӯйхонаи вайшуросагӣ, навушуросагӣ ҷамоат буд, ҳаминҷо гиро омаданд. баъд аз он ҷамоат поини қасри арбоб ғаи иморати дуқабата сохтанд, ҳамонҷо кӯшта рафт. инҷа мана вайрон шуд, рафт ҷошба мана ҳозир ин тарафаша клубу хонаи маданият шудагӣ, хонаи фарҳанг шудагӣ. таърихи Унҷи ҳамин. ҳозир масалан мубин дарвоза, маҳаллаи дарвоза ин солҳои 60 пайдо шудагӣ. вай асли вай маҳалла девончала мегӯм. вақте ки Ӯрунхоҷаев 5 колхоза яктикада як колхози Москва месозанд, вақти даври колхози Москванде гиди ёни ҳамин боғи Унҷие диеволи сепақса када дарвоза мешинонанд ки аз як ҷо дар обро шавад. равур мемонад. ҳозир ҳамин ҷои мана ҳамин чойхонаи штигомо асбхона буд. ва ёнаш оҳангархона буд. мана инҷа сарой буд. ҳамин маҳсулоти хоҷи қишлоқа ҳаминҷо омада ум мекарданд. ҳаминҷо фани тақсим мекарданд, вай мекарданд. Тарихи Оренбоём, Рамзи Раис боём тарихшон. Ман унҷа ҳозир мутобиқ 60 сол шуд хондор шудагим ба. ҳамунҷанда акун аз бригада одам мебуд. 500 та устоз буд унҷанда. Соли 52 сар шудам. вақти сохсодагинда анаму арбоб кӯ буд. унҷанда колхозҳо майда буд. Ин колхози Унҷи ва Ришелов буд. инҷа малот, унҷа қоқтунак кунак шумо мехай муқимҷон медонем, қоқтуну мекунад. Малотов колхози охирӣ. аз бригада дақчи одам мебуд. ғайри устоҳо 500 та устоз буд унҷанда. яъмали унҷанда қалур буд. ҳалончи султон маҳкамҷони ҷиза биё гуфтанд. ҳама мо берин дек одми мулкок ростем. рейс биё ёншонан тепишон чой. ту куҷо хондагӣ гуфтам. ман ина аввала аёдам намирод. гам зазан калшон. Не ман аз ту пустостам. ту куҷо хондагӣ гуфтам. агар гуфтанд ҳамун орус ними одам ними одам мекушти ханда кард. ними одам мекушти гуфтанд. мана вай параска гӯид ҳамун байбир як созаку ҳамун кори ними халқ гӯё ки сабук шуда кун. сабук шуда. сони ҳамин кери хай сохтмон шуд. ҳозирам шумо даромадошти дакор ман худам 10 сол истодам музей ҳаминҷанда. 10 та хона. ҳамин устоҳои ҳамунҷо сурати шай. амак ҳамун вақт чанд сола будед? ҳамунҷанда ман як 16 сола будам де. амаки Абдунаби дуруст қайд кардед. гап дар бори арбоб рафту ҳамин соли 1992 шахси барои ман гуфтем. ҳоли шахси барои ман ба муаллим Хоҷаев Иброҳим Хоҷа, корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамон қаср арбоб ба барои оши ошти якта гӯсфанди 7 солашона бурда ҳамон ҷо қурбонӣ карданд. тамошобинини азиза, арҷманд мағозаи беҳтарин бо нархҳои беҳтарин бо як пиёла чойи беҳтарин дар канали Пайки Суғд YouTube канал тамошо кунед ҳатман. марҳамат дӯстон. маҳз дар деҳаи Унҷи як маҳфиле ҳаст дар шафати гӯем хонаи қасри фарҳанги ана ҳамин деҳа. як маҳфиле ҳаст ки дар он ҷо ҳар бегоҳ сари як пиёла чой мардум сарҷам мешавад ва он ҷо сурудхонӣ мекунанд. ва боз вақте ки дар шаҳр тӯй мешавад ҳатман аз деҳаи Унҷи омада нақшхонаҳоро ба рӯзи тӯй даъват мекунанд. пас биёед дӯстони азиз як шингил аз ҳамин нақшхонии мардакҳои Унҷи тамошо. аввал зи худо гӯям дуюм зи расул як номи муҳаммадаш ба олам машҳур аз бесаври касе бар ҷое нарасид ҳай то ба ёре ёре аз бесаври касе бар ҷое нарасид аз сабру ба ҷо расиду айёби сабур ای قادر ذوالجلال سلطان کریم های تا بیاره رفتم رهی دور را دور ای یار یار یاره
رفتیم راهی دور دور ایار یار یاره آوردیم نهالی گل ایار یار یاره آوردیم نهالی گل ایار یار یاره این گل کجا مانه ایار یار یاره این گل کجا مانه ایار یار یاره در حوله نیزا گل ایار یار یاره یک آدم همین خیلی وای چیز با اوج بوده است که همین جلو همین نوشیدن با اوج بوده است. خلاص میگم یه روز همین کیسه منت پول نیست خانه بنده دو تا موکیون بوده است. شاید موکیون فروخته یک تا زده آمد یا بیونه که زنشونم توبه کنم خدا همین آخر مرغ خیلی مرغ هم فروخته میگه نه مرغ همش روزی من نگاه کن تیرما آمد پرنده های گرمی دوست که خطی شده پریده برا شکل همین خیلی مرغ هم میخواد پریده میبره همین جاهای گرم بگن فعلا نبیار کی فقط با بوزتم کوی بنا برو مقیم جان لبیک همه من حاضر میدانید همه یاشا همه کیه نبینید ریبک شدگی مای قپینده ماهیدار همین شستای وای خریدگی چی یک آیله فقط همه ماهی و میرد و ماهی قپی میکنه میبیاد همه آیلش غیر من میگه زنک تاخی اپای من نه فقط کار میگویی میبروی این میگویی میبروی خشاو میگویی میبروی من چاکنم آخر گفت یه روز کلین اومده گفت که مدک جانه من امی روز من بچه ها همش نیست همش هر جا برفته که من امی روز من اپایی که شما من امی من انی شما چی که گوید همینه اجرا منم چی که خواهید همینه اجرا میکنم گفت همین انیق میزنک انیق خانو داره گفت است هم تو خانو داره قلف کرسو قلماقشه گفت موی قپی ما دست برفته همین ماهیگیری گفتی تو یک نفر ماهیگیری بروم همون روز وقتشان آمد نکرد ماهی نیست پنجشنبه با آمدین و این طرفی وای بازاری ماهی با درآمده خاله علاوه سزن چند پول حالا قدر غرونید من گفتم آمده گرید آخر نه غرونید شما آمده گرید غرونید گفتم چوه گفت قپیدم گم گفتم خوش پنجشنبه به یک زنک حاجی عبدالعزیز دویم آشنا به تیلا فروش ها های همونجا به آمده این تیلاتون چند پول 15,000 همین گردم می آویختگی 7,500 داده ماندگیش ثانی بیارم می کی می بیارید گن یه بار دیگه آیمشان که قپم مرده که یک آدم کلیتی ماشینش گم کرده است اعلان داده اساسی ماده شدگی اعلان داده است که کی آورد حالگی ما مکافات پولی میتیم بیگاهی خودش دروازش تق تق شده است برات که یک آدم السلام علیکم گفته است و علیکم کلید شما گم کرده میفته است شما یافتید میگه نه همونه اوانس داده استید گفته است خیر دوام میدیم نموشد یک تا همین عبدالنبی باید اما سرچشونه گرفته باید یپونیا گفته که دولت برفتن یپونیا خلاصی گفت از دیه ها آدم یپونیا برفته یک جگه همون وای فرامده نگاه کنن که یک بینای بسیار بلند بوده است همونجا رفته اون تو نگاه کنن لیفت های که همه بینه اونجا همین چراغچاش لیپر داگتسو یک پیرکی زنک همین هم تو درون رفته است پیرزن یه های هم تو اشتیانه که یه باشنی زنک کتی مویکت خونه چی مایده یه باشنی دیشنه بعد یادم با چراغچاش لیپر شده یا دختری که همین خیلی بعضی برونده برفته است حالا که موسیقیدم پسرشامون نگاه کنه هم نابابا جایی تو به بوته می آوردم یاشکاری گفتم برفتم خب تماشاگران عزیز و ارجمند خودی حاضر میخواستم که درباره شخصیت‌های برومند جمهوری تاجیکستان که زاده دهه اونجی هستن فهمیده باشیم مرحبا دوستان یک کوتاه درباره همین شخصیت‌های برومند یکی از آنها داداجان طاهرов قهرمان مهنت سوسیالیستی لائحه مکافات دولتی SSR خب پروفسوران نعمتجان اکا باباجانوف سالیبای حسنوف آسیمبای اکا فوزایلوف خب همین شخصا در جماعت اونجی با وای رسیدن برای میخوام عنوان‌ها صاحب شدگی اکنون نگفته نمانیم که باز مرحوم روحشان شاد بود عبدالحد اکا ریزایوف یک نفری که در ساحه صنعتی هم ولایت و هم جمهوری خیلی نقشی باسازی گذاشته است مردک و باور کنید امروز متاسفانه بین ما نیستن روح ارواحشون شاد باش همین بعضی ها همین زمانه به سلطان خواجه ها
корашон ран рафта пеши фолбима медаван таксист будааст пеши фолбима рафта ҳамин як кор кунед ки ҳамин пулам мӯл шава майлаш бите ҳата туеморо карад даст варзанакам секунҷа чиза пеши оинатон бо овехта монед худо агар хоҳад ҳамиро шумо серпул мешид вай оям туемор калон будааст ҳам ту пеши оина бо овехта бигӯед ранда бурафтаги надида монди ҳамин ин касат аст ки лобналоб задиам ман ҳаминҷа медонам ки як нафар байни мо ба тақлидкориам метонистам абсалом ако кани баъзе якон рӯи ҳамон гузаштагон шод шавад як ёд бибиёрем ҳамин юсуфко сар кунем юсуф қутусу ҳамин тӯё буронагар ҳамин ашёлои гӯнагар вай авози вай ёбем ҳоли унҷинда нест манам мумкин сал мондок мекунам ҳоли унҷинда нест тақлидкор ҳамин камакак мондок кунад шу turmuşum daim güzel bulsun desen bu diyarda galleden tülsün desen halkların hoşnut yana külsün desen hiç unutma onu israf etmegin ҳамин ака абдусалом хондан сар карда буданд ки бедонӯи каликам так шах шуд як нафара падарашон гузаштиян ҳамрӯз омада ҷудо дуои фотиҳаҳои нағз писарашонам бизнесмен одам будиям ҳам то аксишон $100 гирифта бово ина гирифта монид ҳола ки $100 гирифтагиам раҳмат бачам худованд илоҳи ҷаннат вай кунад гуфта бурафтиян гӯеду пага саҳар соати 4 саҳар бо омадиям ҳолаги дилашон бо ҳамун $100 ҷустаст чӣ хел омада ҳамеша ман хоб дидам падара чӣ хелам гузари чӣ нест ҳамешам хоб дидам як ҷои сабсафеди хушбӯ китоби ҳолагие гирифта шуда китоб хондаштиян гӯяд аввай писари калони бо писари майда салака вай будааст гӯед нағмадор бача будааст ҳамин $100 бо омад мегуфта ама дасташон папуросашон буд не вай дадои мо не гуфтааст албатта тамошобинони гироми қадр он нафароне ки моро тамошо карда истоданд албатта ман гуфтанӣ ҳастам ки ана ҳамин қисмати барномаи мо имрӯз ҳусни хотима мебахшем каме бошад ҳам барои тамошобинон агар аз суханҳои ба маззаи бемаззаи мо гӯштшон дарк карда бошадам айби мо не дӯстон шумо худатон гӯш кардед тамошо кардед ва ман гуфтанӣ ҳастам ки дар қисмати дуввуми барномаи мо шуморо латифаҳои боз ҳам олиҷаноб интизор аст бо мо бошед бо барномаи як пиёла чой бошед хайризон